Ibigay nyo na yung bola kay KD. Dapat binigay na nila kay KD yung bola. Ay no, nakawala si T-Rex. Tapa! Ala! Ano ba yun? Patay tayo dyan. Walang depensa sa ilalim. Butas. Iteres to si KD. Iteres to si KD. KD! Bah! Woo! Baka Kevin Durant yan, pare. Easy money sniper. Pagyan. KD, walang kakupas-kupas. KD, tagos mo yung match winner. Bibili ako ng jersey mo. Sige. Jalen Green pa tong jersey na to eh. Ayan oh. OT, OT, OT. Depensa. Wala na yan. Ubusin na nila oras yan, pare. Wala na yan. 18 seconds, 17. Wala nang shot clock. Na-turn off na yung shot clock. Si T-Rex, bantayan nyo, pre. Laso nung nakaraan yan. Naku, kanya nga yung pre. Ready help. Ready help. Nakawala. Tapal ka, T-Rex! Ang ikli kasi nung kamay. Tapal si T-Rex, guys. Ayun oh. Layup ka pa kay Sengun, ang ikli ng kamay mo. Ano na bola? Ay! Bola yata ng Rockets ah. Challenge. Okay, bola yata ng Rockets to, guys. Challenge pare. Sana bola ng Rockets. Para kanila yung ano, last shot. 5 seconds pa yan oh. Last 5 seconds, guys. Last 5 seconds. Patingin nga. Ayun na. Tapal. Tapal. Ay, kay T-Rex! Kay T-Rex yan, last shot. Dito. Dito. Bola ng Rockets. Magsitabi na kayo. Si KD na bahala sa last shot. Nice one, Sengun. Nice one, nice one. Match winner. Match winner! Para sa match winner yan. Dali! Pambili ng KD jersey yan, no? Itagos nyo lang. Amen, libre! Ah! Hindi binigay, gago, Ay, gago ka! Bobo mo, Sengun! Tangina mo, Sengun, libre si Amen, hindi binigay, gago. Tapos may foul pa. Oh my God. Si Amen Thompson, libre sa ilalim. Ang ganda na ng cut, eh. Nasabaw. May timeout pa ba to? Wala nang timeout. Ayun, may timeout pa sila. Isa. Tangina mo, sayang, Sengun. Disgrasya pa. Kailangan nila si Jabari shoot eh. Nice! Nice! Nice, Sengun! Nice! Woohoo! Bumawi! Bumawi, pare! Bumawi! OT! 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 KD, it's your time to shine. KD? 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 Nice pass! Nice! Amen! Sa depensa lang. Napakainit nung laban. Grabe. Op, op. Nice one. Tapal! Tapal ka! Down, down! Kulang isa! Jabari, bumaba ka. Bumaba. Ayaw. Sige. Last shot na lang, last shot na lang. Last shot na lang. Labang tayo. Wala pa. Huwag nang madali. KD, dagger. Dagger, KD. KD. Walang screen. No screen down. No screen. No screen. No screen. Alis na! Alis na! Alis na! KD! Bah! Baka Kevin Durant yan, par! Tangina, ganyan ginagawa niya dati sa Warriors dati. Kaya nga dalawa championship niya sa Warriors eh. Umalis lang kasi, sayang eh. Tetres yan sila, pare. Wag lang tumamba ulit si T-Rex. I-screen pa si Amin eh. Alis ka dyan, pre. Hindi ko kailangan ng screen mo. Hindi ko kailangan ng screen mo, pare. Ayan o! Ayan o! Ayan o! Baka easy money sniper yan. One stop! One stop! Pambawi kay Doraemon yan. Patirahin nyo na sa tres, huwag nyo na paulin. Patirahin nyo na. Naku! Nice one! Nice foul! Okay, free throw. Mabisa si Ime, pare. Mabisa. Pag sinablay mo isa dyan, yari na kayo. Pag sinablay mo dalawa, GG na kayo dyan. Nako ka? Unang buslo. Okay. Nako, isasablay yata to. Sabay ano ah. Rebound ah. Pinasok ko yung malalaki. Ayun oh. Isasablay yata. Sabay rebound pare. Tagos nyo na yung match winner. Pambawi man lang kay Doraemon. Sinablay nga. Oh, pumasok. Nice one. No basket. No basket. Tumakbo ka agad pare. Tumakbo ka agad. Tumakbo ka agad siya. Pumasok. Ang kulit mo, Carter. Pasok mo, dalawa. Amen, dagger. Wala nang timeout yung Orlando. Wala na, wala na. Unang buslo. Awa, awa. Nice! Itagos mo na, Amen. Please lang. Bah! Bawi na yung kay Doraemon, pare. Animal ka, Doraemon. T-Rex pa, oh. Patirain niya. Wala na. Wala na. Match winner, tsaka plus 5.5. Tagos pareho, guys. Boom! Bawi yung kay Doraemon. Thank you, KD. Halimaw ka talaga, pare. Clutch. Clutch.